प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आप समस्त को नमस्कार वो धन्यवाद देउछि वो स्वागत जनाऊँगी आमर ब्रेड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल मध्य को वो धन्यवाद देउछि आपर प्रार्थना और आपर प्रेम पाई। प्रिय प्रभु संतान माने आज शीर्षक होउछि परीक्षा माध्यम परमेश्वर आमको शक्तिशाली एवं सिद्ध करती। परीक्षा माध्यम परमेश्वर आमको शक्तिशाली व सिद्ध करती। God strengthens and perfects us through testing. God strengthens and perfects us through testings. परीक्षा माध्यम परमेश्वर आमको शक्तिशाली एवं सिद्ध करती। प्रिय प्रभु संतान माने आमने समस्ते कम अधिक पाठ पढ़ी अच्छु। आम पितामाता आम अभिभावक आम स्कूल रे आम नाम लिखेले जेपरी आमने जाइकी पाठ पढ़िबो। आ पाठ पढ़िबा समय आम गुरुजन माने आम शिक्षक माने आम अनेक शासन भी करिसंती। भूल कले आम शिखई भी छंती। आउ अनेक आम पनिशमेंट भी देइछंती तळे भूल भी करिछु। काहेकि से शिखेबा मध्य को आम पितामाता पठेले जो जगह कि आम शासन भी होथिला आम को आउ पनिशमेंट भी दिया जाउथिला दंड भी दिया जाउथिला ना एथिपाई जेपरि आमाने शिक्षा लाभ करिबो आउ से शिक्षा आमानको जीवन सारा पई लाभजनक हेबो। प्रिय प्रभु संतान माने परमेश्वर तो आपको प्रेम करती। परमेश्वर मते प्रेम करती हेले आमानको जीवन को परीक्षा आसीबा पई से अनुमति दियंती काहेकि ना एथिपाई ना परमेश्वर आमानको प्रेम करती। आपण प्रश्न करि पारंती हेले परमेश्वर जदि हमको प्रेम करती ये परीक्षा मध्य दे आमको काहेकि देबाक देउछंती। आसु आज आम से विषय ही शिखिबा जे परमेश्वर काहेकि आमको परीक्षा मध्य को जीवा पई मध्य अनुमति दियंती बा परीक्षा मध्य दे परमेश्वर आमको काहेकि कढेई नियंती। आसु आज से विषय आम शिखिबा। तो प्रिय प्रभु संतान माने आउ आज जो शीर्षांश आम जो पढ़ी अच्छु ताहा आमने पाठ करिबा जाकुब पुस्तक बा जाकुबंक पत्र एक पर्व ताहा मु एक पर्वर एक 2 पदरु 3-4 पद पर्यंत पढ़ुअछि। हे मोहर भाई माने तुम्भे माने जेते बेले नाना प्रकार परीक्षा रे परीक्षित हुआ सेते बेले ताहा विशेष आनंदर विषय बोली मने कर। परीक्षा सिद्ध विश्वास जे धैर्य उत्पन्न करे एहा तो जानी अछ। आउ तुम्भे माने जेपरि कोनोसी विषय रे उणा न पड़ी सिद्ध व संपूर्ण हुआ एथिपाई धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करो। तो प्रिय प्रभु संतान माने तो परमेश्वर वाक्य कौन कहे हे भाई माने तुम्हें माने जेते बेले नाना प्रकार परीक्षा रे परीक्षित हुओ। जाकुब तांको पत्र रे लिखुछंती जे कहउछंती हे भाई माने तुम्हें माने जेते बेले नाना प्रकार परीक्षा रे परीक्षित हुओ सेते बेले ताहा विशेष आनंदर विषय बोली मने कर। प्रिय प्रभु संतान माने ए पद को पढ़िले आम को बुझीबारे जटिल लगे बा परीक्षा समय बा किए आनंद करिवो से प्रकार आम को लगे। किंतु परमेश्वर वाक्य अटे जे परमेश्वर वाक्य आम को प्रचारित होची आम ताकू धीर स्थिर भाव ठीक भाव शुणा दरकार अच्छे। जेमती हम जगतर कथा शुणुचु सेपरी न शुणी आम माने परमेश्वर वाक्य को आम कान डेरिकी शुणा दरकार अच्छी। तो परमेश्वर वाक्य आम कौन कहवाई चाहे तो प्रिय प्रभु संतान माने आम माने जेते बड़े नाना प्रकार परीक्षा रे परीक्षित होचु तो परमेश्वर वाक्य आम को कहे ताहा विशेष आनंदर विषय बोली मने कर। की कथा एक शुणा आम को भल लगु नाही आम को बुझीबा पाई मध्य जटिल लगुची। जड़े व्यक्ति कांदुची जिते जड़े व्यक्ति कष्ट रे पड़ी जड़े व्यक्ति जिते समस्या पड़ी जिते जड़े व्यक्ति जदि रोग रे पड़ी से समय से कि प्रकार आनंदर विषय बोली मन करिवो से समय से कि प्रकार आनंदित हेबो ए कथा ग्रहण करिबा आमानक पई ओए तो ठीक लागु नाही। हेले परमेश्वर वाक्य प्रिय प्रभु संतान माने परमेश्वर वाक्य परीक्षा सिद्ध वाक्य अटे। परमेश्वर वाक्य
परमेश्वर वाक्य अटे। परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा जहाँ कहती ताहा करती। प्रिय प्रभु संतान माने दानियल को सिंह मान गर्तरे पका गला। हाँ ये कथा आपण जानती किंतु मने पकांतु दानियल को सिंह मान गर्तरु बाहर आसिला परे दानियल को पई कोन होइतिला। प्रिय प्रभु संतान माने दानियल को सिंह मान गर्तरु बाहर आसिला परे दानियल प्रमोशन होइतिला, तांको पद उन्नति होइतिला। तो प्रिय प्रभु संतान माने आपनकर परीक्षा, आपनकर दुख, आपनकर कष्ट, आपनकर क्रंदन विश्वास करंतु जे परमेश्वर आपनको उन्नत को नेउछंती, अवनत को नुहे, उन्नत को नेउछंती। प्रिय प्रभु संतान माने आपण माने मने पकांतु जोसेफ विषय रे। जोसेफ को भाई माने ताहांको मारिले, गर्तरे पकेले, पुणी तांको बिक्री कले। किंतु जोसेफ जो स्वप्न देखिथिले से स्वप्न को छाड़िले नहीं, से स्वप्न को छाड़िले नहीं। जदि से गर्तरे पड़िथिले, जदि से बिका गले, जदि से स्लेव ही गले, दास ही गले, चाकर ही रहिले, किंतु परमेश्वर को प्रतिज्ञा जो जोसेफ पाइतिला ता संपूर्ण हैला। दिने जोसेफ मिस्रर अधिकार हेले। प्रिय प्रभु संतान परीक्षा, कष्ट, दुख, समस्या, जंत्रणा आपण को पकई पारिबो नहीं जेतबे आपण परमेश्वर को वाक्य को कोन करन ना धारण करंती, परमेश्वर को वाक्य को आपण जबड़ी धरंती, परमेश्वर को वाक्य को ग्रहण करंती, परमेश्वर को वाक्य को विश्वास करंती, परमेश्वर को वाक्य को डिक्लेयर करंती, परमेश्वर को वाक्य अनुसार मो प्रति हेबो बोली निश्चित बोध होंती, सेतबे आपण प्रति ताहा हेबो। आउ दिने जोसेफ जे भाई मान को द्वारा गर्तरे पका जाइतिले, बिक्री करा जाइतिले, दास ही जाइतिले, दिने जोसेफ सेही जोसेफ जेल रे पड़िथिले, जेल खुली गला, जेल रु सीधा सड़क आसिकी आउ मिस्रर अधिकार समस्त तांका पाखु आसिला। से अधिकार प्राप्त व्यक्ति हेले। प्रिय प्रभु संतान माने वो तो समय लागि पारे, वो तो समय लगी पारे, वो तो दिन गड़ी जाई पारे, किंतु परमेश्वर आपण पाखरे जो प्रतिज्ञा करिसंती ता सुनिश्चित सफल हेबा को जाउछि, ता विश्वास करंतु। प्रिय प्रभु संतान माने आपण को प्रचार करूथिबा मुहूर्त रे अनेक समस्या मध्य मु यात्रा करुछि, अनेक कष्ट मध्य मु यात्रा करुछि, अनेक दुख मध्य मु यात्रा करुछि, अनेक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे यात्रा करुछि, अनेक एपरि एक समस्या मध्य मु यात्रा करुछि, किंतु परमेश्वर मु विश्वास करुछि से समस्त समस्या चली जीवो। यीशुଙ୍କ नाम हेतु चली जीवो, तांको गौरव हेतु चली जीवो, तांको महिमा हेतु चली जीवो, कारण मु परमेश्वर विश्वास करुछि। आ दिने एई चैनल रे आपण मान को सामने मो साक्ष्य देबी जे मोर परमेश्वर मते समस्त समस्या रु उद्धार कले गले। मु ता विश्वास करुछि से उद्धार कले बोली विश्वास करुछि। ता पूर्व मो परमेश्वर मो धन्यवाद देउछि, मोर परमेश्वर सामर्थ्य मोर समस्त समस्या मते उद्धार करिबा पई बोली। आउ दिने आज जो कहूछि एहा साक्ष्य देवी, कारण परमेश्वर मते निश्चय समस्त समस्या उद्धार करिवे आ मोर जीवन उन्नति आनिबे। प्रिय प्रभु संतान माने प्रभु वाक्य को है सेतबेले ताहा विशेष आनंदर विषय मन कर। मु विश्वास करुछि, मु प्रार्थना करुछि, परमेश्वर वाक्य को जाबुनी नेउछि, परमेश्वर ठारे मु विश्वास करके एई कथा कहछि जे मोर परमेश्वर तुमे ए जो समस्त समस्या आसीछे ए सबु रु मते तुमे उत्तीर्ण करियो बोली मु परमेश्वर को धन्यवाद देउछि, परमेश्वर गौरव करुछि, परमेश्वर को महिमा करुछि आ परमेश्वर ठारे मु आनंद करुछि। प्रभु मोर परमेश्वर तुमे मते निश्चय उठेइबो, मते निश्चय समस्त बंधन मुक्त करियो बोली मो प्रभु को धन्यवाद देउछि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करछि से दिन आसीबो मु आपण मान को साक्षात रे ए साक्ष्य देबी। तो प्रिय प्रभु संतान माने जदि आपण समस्या दे जाउछन्ते, कष्ट दे जाउछन्ते, दुख दे जाउछन्ते, जंत्रणा दे जाउछन्ते, अभाव दे जाउछन्ते, परमेश्वर ठारे विश्वास करंतु, परमेश्वर आपण को निश्चय मुक्त करिबा जाउछन्ते। आमेन। तो पुणी परमेश्वर वाक्य कुहे कौन कुहे परीक्षा सिद्ध विश्वास जे धैर्य उत्पन्न करे। आपण को जीवन रे जेले परीक्षा आसीबो आ परमेश्वर कौन करिवे ना आपण को धैर्य देबे, आपण को धैर्य धरिबा को हेबो। वो तो प्रार्थना करूछन्ती, प्रार्थना करूछन्ती, प्रार्थना करूछन्ती, उत्तर पाई नांते, उत्तर पाई नांते, अपेक्षा रहंतु, आउरी अपेक्षा रहंतु, आउरी अपेक्षा रहंतु, आउरी अपेक्षा रहंतु। आपणकर
ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁଅଛି, ତାହା ବାଟରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଯଦି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପୁଣି 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ି ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ପଡ଼ୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତୁଫାନ ଆନ୍ଧି ଆସିଲେ, ତୁଫାନ ଆନ୍ଧି ଝଡ଼ ଆସିଲେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁଫାନ ଆନ୍ଧି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ, ତାହା ହେଉଛି ଇଗଲ ପକ୍ଷୀ। ଯେତେବେଳେ ତୁଫାନ ଆନ୍ଧି ଆସିଯାଏ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏଣେ ତେଣେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହୁଏତ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ସେ ତୁଫାନ ଆନ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟରେ ଉପରକୁ 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 ଉଠେ ଓ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆରାମ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ। ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେପରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ତୁଫାନ ଆନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ି ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୟ ଲାଭ ଦେବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ମୋତେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଏକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଏକ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ପଠାଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି ନା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ିବି ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବି। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଏ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗି ରହିବା। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତା ବଦଳରେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ପାଠନ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ପଠନ ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଫିଲିପିଓ 4:13 ପଦରେ, ମୋହର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ମୋତେ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଆପଣ ମୋତେ ଏ କଥା କହିବେ, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ମେସେଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ଏହି ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା, ଏହି କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଏ ମୋର ଭାଇକୁ, ଏ ମୋର ଭଉଣୀକୁ, ଏ ମୋର ବାପାକୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେବକକୁ, ସେବିକାକୁ ତୁମରି ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସିଦ୍ଧ କରିବ, ତୁମେ ପରଫେକ୍ଟ କରିବ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ କହିଛ। ତାହା ତୁମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ, ମୋ ଜୀବନ ଦେଇ ତୁମେ ମହିମା ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ। ଆମେନ୍।
ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।